आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप पर सलामती की ढेरों दुआएं। नाज़रीन किराम, शायर, अदीब, सहाफ़ी, फ़नकार, ये वो लोग हैं जो किसी भी चीज़ को ठहर के देखते हैं। ये जुमला मेरा नहीं, अतर शाह खान जेदी साहब का है, पाकिस्तान के एक लेजेंडरी दानिश्वर का। और इसके माने ये हैं कि आपका मुशाहिदा जो है वो बहुत गहरा होता है। अगर मैं बात करूं कि शोरा का मुशाहिदा बहुत ज़्यादा गहरा होता है, सहाफ़ियों का मुशाहिदा बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप राय आम्मा को बनाते भी हैं, हमवार भी करते हैं और तब्दील भी कर देते हैं। हमारे सामने ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में 3 शोरा को मदऊ किया है जो अपने इस अहद के हवाले से अपनी शायरी में क्या लिख रहे हैं और शायरी आज के अहद में कैसी हो रही है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर शायर मोहतरम सलीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सहाफ़ी भी हैं और शायर भी हैं, बहुत खूब सहाफ़ी हैं, बहुत खूब शायर हैं, आरिफ नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। इनके साथ नौजवान शायर शब्बीर अहराम मौजूद हैं, बहुत बाकमाल लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, आपसे शुरू करते हैं। हर अहद का शायर जो है वो अपने अहद से मुतासर होता है। यकीनन जो हवाला बनाया गया कि औरत की खूबसूरती ही को गज़ल में पोर्ट्रेट किया जाएगा, शायरी का बुनियादी उनसर जो है वो वही था। लेकिन उसके बाद वक्त जब तब्दील हुआ तो लोगों ने नज़ीर अकबर आबादी को भी सुना, गालिब को भी सुना, और उसके बाद तो फिर एक तवील सिलसिला है फैज़, फराज, जालिब, साहिर, जिन्होंने अपने माशरे की जो है मुकम्मल अक्कासी की। आज शायरी मईशत के गिर्द है, सियासत के गिर्द है, जमहूरियत के गिर्द है, गुर्बत के गिर्द है, या आज तक रोमानियत का उनसर जो है वो गालिब है? रोमानियत का उनसर अपनी जगह मौजूद ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमानियत ही है और कुछ ना हो। जैसा कि आपने कहा कि शायर अपने इर्द गिर्द के हालात को गहरी नज़र से देखता है, और सिर्फ देखता ही नहीं बल्कि महसूस भी करता है। सही। तो अब लाजमी सी बात है, जब जो चीज़ें एहसासात में आएंगी, महसूस जो चीज़ें करेगा आदमी, तो वो उसकी शायरी में भी आएंगी। तो वो गज़ल में भी शामिल हुई, नज़म में भी शामिल हुई, हर चीज़ में शामिल है। हाँ भाई, आरिफ, ऐसा ही है कि जैसा सलीम भाई ने कहा कि जो हालात और वाक़यात होते हैं, मुझे साहिर याद आता है। साहिर ने कहा था कि जवां हूँ मैं, जवानी लर्जिशों का एक तूफान है, मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि मैं जब देखता हूँ भूख से मारे किसानों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, अमारत के तकब्बुर को, शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म उल्फत ला नहीं सकता, मैं चाहूं भी तो ख्वाबावर तराने गा नहीं सकता। सही बात है जी, बिल्कुल हकीकत है। लेकिन आज के दौर में जो है इनकलाबी शायरी जो है बेहद ज़रूरी हो गई है, जरूरी हो गई है, बहुत फी ज़माना। फी ज़माना जो है रोमानियत अपनी जगह मौजूद है कि शायरी का हुस्न ही रोमानियत से है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आज के दौर का तकाजा है कि आप जो है मज़ाहमत करें। मज़ाहमत में ज़िंदगी है, मेरे ख्याल में जो है वो मज़ाहमत हर शायर को करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग डरते हैं मज़ाहमत करते हुए। फैज़ जालिब, हबीब जालिब ने जो मज़ाहमत की है उसके मतलब मुकाबले में कोई भी नहीं कर रहा इस वक्त दौरे। और उसने मार्शल दौर में बड़े बड़े ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। शबीर, शायरी दरअसल क्या है कि हम अपने एहसासात को बयान करते हैं ऐसे अल्फाज में जो मुआशरे में ज़द आम हो जाए। रोमानियत जो है वो शायरी का हिस्सा है, लेकिन इसको हम सेफ़ शायरी कह सकते हैं कि जी हम अगर इनकलाब की बात करते हैं तो हमारे लिए वो चीज़ एक लत है हमें कि बोलते हैं हम इसी लत में मारे जाएंगे। तो जिनको बोलने की लत होती है ना, उनको बड़ा सेफ़ होकर बोलना पड़ता है। अगर इनकलाबी शायरी होती है, देखिए ऐसा नहीं है कि शायरी सिर्फ रोमानियत के ऊपर हुई है या फिर सिर्फ हुस्न ज़न के ऊपर, या बुनियादी नुक्ता क्या है कि शायरी, अब आप जब रोमानियत में आएंगे, आप लबो रुखसार की तारीफ करेंगे अपने महबूब के, उसके साथ साथ चलते चलते, मैंने जैसे कहा कि साहिर ने कहा था कि मैं मतलब मुतासिर हुआ ना वो, तो इस तरह आज का शायर भी
जो आपने जालिब की यहाँ से बात शुरू हुई कि जालिब ने तो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, इसी तरह फैज को और फराज को जो है वो जिलावतन होना पड़ा। तो आपका जब अहद आपसे कुछ मांग रहा है तो आप कैसे सरफे नजर कर सकते हैं, वो उस पर बताएं ना कि मतलब आज आप आज के दौर में, जैसे आरिफ ने कहा कि आज नागुज़ीर हो गया कि आप अपने नोहा भी लिखें, शहर का नोहा लिखें, मुल्क का नोहा लिखें, इक्तिसादियात का नोहा लिखें, तो इससे कैसे सरफे नजर हो सकता है? सलीम भाई, कैसे सरफे नजर हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, अभी बात हो रही थी कि कुछ लोग डरते हैं और इनकलाबी शायरी की तरफ नहीं आते। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये बात ऐसी है कि हर कोई इनकलाबी शायर हो नहीं सकता, जैसे हर कोई शायर नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। इसी तरह हर कोई इनकलाबी शायर नहीं हो सकता। ये अपने अंदर की आवाज़ होती है। बिल्कुल सही। अब सबके अंदर से अपने अपने मुताबिक आवाज़ें निकलती हैं। सही। और अगर वो आवाज़ निकलती है तो मैं समझता हूँ कि शायर के दिल से जो आवाज़ निकलती है वो उसे रोकने पे कादिर नहीं है। क्या अच्छी बात रोक है, नहीं सकता। क्या अच्छी बात। मतलब ये वही जो हवाला शबीर जो कहा जाता है ना, वो इल्हाम हो रहा है जब आपके अंदर से वो मिसरा निकल रहा है। अरे भाई जी। वो मिसरा अंदर से आ रहा है ना, अब वो आपकी फीलिंग उस वक्त रोमानी है, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई इनकलाब लिखने वाला, क्योंकि मेरी नॉर्मल हवाले जो है वो मैं मज़ाहमत ही लिखता हूँ, लेकिन क्या मैं अगर फील उतर रही है तो मैं ये नहीं लिखूंगा। मैंने भी लिखा है कि वो बदन पे पानी की सूरत बहा के देख जरा, बदन पे पानी की सूरत बहा के देख जरा, शराब होश न खो दे तो मुझ पे जुर्माना। क्या क्या अच्छी बात। तो बड़े भाई क्या लिखा वो सुनाओ आज। शबीर तुमसे शुरू करते हैं, सुनाओ कुछ। इसका मतलब है कि हम मोहब्बत में मारे जाएंगे, हम मोहब्बत में, हम मोहब्बत में मारे जाएंगे, हम मोहब्बत में मारे जाएंगे, या मुरव्वत में मारे हाय हाय जाएंगे। हाय। लोग मरते हैं बदमुआशी में, हम शराफत में हाय मारे हाय 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 हाय। अच्छा भाई, लोग मरते हैं बदमाशी भाई, में, क्या अच्छा है। हम शराफत में मारे जाएंगे, वाह वाह वाह। धीरे धीरे से जीना सीखेंगे धीरे धीरे से जीना सीखेंगे। और उजलत में मारे क्या जाएंगे। कहने, क्या कहने। धीरे धीरे से जीना सीखेंगे और उजलत में मारे जाएंगे। नामा हर तौर बाएं हाथ ना आए, हम कयामत में मारे क्या जाएंगे। वाह, वाह, वाह। नामा हर तौर बाएं हाथ ना आए, हम कयामत में मारे जाएंगे। एक लत है हमें के बोलते हैं, हम इसी लत में मारे जाएंगे। अच्छा भाई, वाह वाह। एक लत है हमें के बोलते हैं, हम इसी लत में मारे जाएंगे। अब ये मज़ाहमत नहीं तो क्या है। अब इसके अंदर से जो फीलिंग आ रही है, इसने आइडिया कर लिया कि यार बोलने से मुराद सिर्फ बोलना तो नहीं है, बोलने से मुराद सच बोलना है, हक बोलना है। बेशक। बोलो और मारे जाओ। आज फी जमाना तो यही हवाला है ना। अरे भाई कुछ अदा कीजिए। तो मारे जाओ और अमर हो जाओ। अमर हो जाओ। वो किसका है, उस प्याले में जहर था ही नहीं। हाँ, लियाकत अली आसिम, लियाकत अली आसिम भाई का भाई, मर गया। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए लियाकत भाई, कि उस प्याले में जहर जहर था ही नहीं। नहीं, वरना सुकरात मर मर गया होता। तो सुकरात आज भी जिंदा है। वो प्याला जो जहर का था वो असल में जहर का नहीं था, वो अमृत का था, वो अमर कर गया। हो गया। जी अरे भाई, कहूँ किससे कहूं किससे कि धुंधलाए हुए हैं, आहा, आहा, कहूँ किससे कि धुंधलाए हुए हैं, जो मंजर आंख पे छाए हुए हैं। हाय हाय हाय। क्या क्या वाह। कभी तू भी हमारी समत आता, कभी तू भी हमारी हमारी समत आता। समत। कभी तू भी हमारी समत आता, तेरी जानिब तो हम आए हुए क्या हैं। बात है, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह वाह। कभी तू भी हमारी समत आता, तेरी जानिब तो हम आए हुए हैं। और खुलूसे दिल सही तेरा तबस्सुम, आहा, खुलूसे दिल सही तेरा तबस्सुम, मगर हम चोट तो खाए हुए क्या हैं। बात है, क्या बात है। और न जाने रात कौन आएगा छत पर, आहा, वाह न जाने रात कौन आएगा छत पर, सितारे शाम से आए हुए क्या हैं। वाह 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 भाई, क्या वाह, खालिद गजल वाह, का शेर निकाला है भाई। वाह, वाह वाह, अरे भाई मजा आ गया। फिर न पढ़ जाने दें। न जाने रात कौन आएगा छत पर, क्या कहने। सितारे शाम से आए हुए हैं। और हमारा जिक्र हो तो जान लीजो, वाह, जो हमारा जिक्र हो तो तो जान जान लीजो, लीजो। तेरी महफिल में हम आए हुए क्या हैं। बात है। क्या वाह 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 हाँ। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। सलीम भाई कुछ आप भी अता कीजिए। देखिए, अभी
बात हो रही थी इनकलाबी शायरी की, तो मैं चाहता तो था कि कुछ ऐसा कलाम पढ़ूं, लेकिन रबीउल अव्वल का महीना है तो मैं चाहता हूँ पहले चंद अशार नात के जरूर जरूर। अर्ज करता हूँ। कांपते रह गए हाथ लिखी गई, कांपते रह कांपते रह गए हाथ लिखी गई, कांपते रह गए हाथ लिखी गई, जैसे सहरा पे बरसात लिखी लिखी गई। गई, जैसे सहरा पे बरसात लिखी गई, और मैं कलमकार छोटा सा अहकर सा था, मैं कलमकार छोटा सा अहकर सा था, मुझसे इतनी बड़ी बात, क्या बात क्या है, बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात लिखी गई, और मेरे हाथों की किस्मत जगा दी गई, मेरे हाथों की किस्मत जगा दी गई। जगा दी गई, आपकी शान में नात नात लिखी सुभान गई, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आपकी अल्लाह, शान सुभान। में नात लिखी गई, और दफतन फासलों को समेटा गया, दफतन फासलों को समेटा गया, दफतन फासलों को समेटा गया, और मेराज की रात रात लिखी गई। सुभान क्या अल्लाह, बात। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। वो कलाम सलाम बोल। जी, देखिएगा ताज़ा ही है। मैं आज उठ रहा हूँ, मैं आज उठ रहा हूँ, कल एक जहां उठेगा, भाई वाह 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 वाह। मैं आज उठ रहा हूँ, कल एक जहां उठेगा, सब मर्द व जन उठेंगे, हाँ शोरे फगां उठेगा, क्या बात है। शोरे फगां उठेगा, और तुमने समझ लिया कि तूफान दबा लिया है, तुमने समझ लिया कि तूफान दबा लिया है, ये दब के पल रहा है, होकर जवां उठेगा, क्या बात है। ये क्या दब के पल कहना। रहा है, होकर जवाब होकर उठेगा। जवां उठेगा, और ये आग आ गई की ऐसे नहीं बुझेगी, ये आग आ गई की ऐसे ऐसे नहीं ऐसे बुझेगी। नहीं बुझेगी, जितनी बुझाइएगा उतना धुआं क्या उठेगा, बात है, क्या वाह 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 क्या वाह। जितनी बुझाइएगा उतना उतना धुआं धुआं उठेगा। उठेगा। धुआं उठेगा, और मेरे कलम को छोड़ो, मेरे कलम को छोड़ो, अपनी कमान खींचो, हाँ अच्छा है। हाँ मेरे कलम को छोड़ो, अपनी अपनी कमान कमान खींचो। खींचो। कमान खींचो, हथियार है हमारा, तुमसे कहाँ उठेगा, हाँ। है, वाह 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 वाह। क्या बात है। हथियार है हमारा, तुमसे तुमसे कहाँ कहाँ उठेगा? उठेगा? कहाँ उठेगा, और ये खून है शहादत, इसकी ज़मीन देगी, ये खून है शहादत, इसकी ज़मीन देगी, अगला दबाओगे तो पिछला निशान उठेगा, क्या बात क्या है, बात। क्या बात है। अगला दबाओगे तो पिछला निशान निशान उठेगा, और शहजाद आ रही है आवाज़ आसमां से, हाँ हाँ शहजाद आ रही आ है, रही है आवाज आसमां से। आसमां से, जालिम जमी से बनके इबरत निशान उठेगा, वाह, वाह, क्या वाह, बात। वाह, वाह, जालिम वाह। जमी से बनके इबरत इबरत निशान निशान उठेगा। उठेगा। मैं आज उठ रहा हूँ, कल एक जहां उठेगा। क्या कहने, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। क्या बात। क्या कहने। अरे भाई जी भाई, कुछ अता कीजिए, फिर आगे चलें। जी जी जी। गज़ल के चंद शेर कि देख ले खुद ही कोई लौट के जाते हुए हाथ, देख हाँ। ले खुद ही कोई लौट के जाते हुए हाथ, देख ले खुद ही कोई लौट के जाते हुए हाथ, शर्म आती है जरा हमको बढ़ाते हुए हाथ। वाह क्या वाह वाह बात। वाह वाह वाह। देख ले खुद ही कोई लौट के जाते हुए बहुत अच्छा हाथ, लगता है। शर्म आती है जरा हमको बढ़ाते हुए हाथ, और क्या खबर तुमको, क्या क्या दिल पे गुजरती है मेरे, हाँ क्या खबर तुमको कि क्या दिल पे गुजरती है मेरे, जिनसे दिल मिलता नहीं उनसे मिलाते हुए ओए हाथ। होए होए, वाह, क्या बात है, कहने, वाह, वाह, क्या वाह, बात। वाह। जिनसे दिल मिलता नहीं, उनसे उनसे मिलाते मिलाते हुए हुए क्या हाथ। उनसे गजल दिल नहीं है। मिलता नहीं, वाह, क्या खबर तुमको कि क्या दिल पे गुजरती है मेरे, क्या बात। जिनसे दिल मिलता नहीं उनसे मिलाते मिलाते हुए हुए हाथ, और तुझको बाहों में भरूं छोड़ के जाने वाले, हाय हाँ हाँ हाँ। तुझको बाहों में भरूं छोड़ के जाने वाले, तुझको रुखसत भी करूं हाय हिलाते हुए हाथ, हाँ, मिलाते हुए वाह, हाथ, वाह, वाह, वाह। तुझको बाहों में भरूं छोड़ के जाने वाले, तुझको रुखसत भी करूं हाय हिलाते हाय हुए हिलाते हाथ, हुए हाथ, हाँ, और हमने पकड़ा नहीं बहुतान जबानों को कभी, हाँ हमने पकड़ा नहीं बहुतान जबानों को कभी, हमने तोड़े ही नहीं उंगली उठाते हुए क्या हाथ, बात क्या है, बात। क्या बात। बेशक, उसका शीशे सा बदन और मैं पत्थर आरिफ, क्या बात है। उसका शीशे सा बदन और और मैं मैं पत्थर पत्थर आरिफ। आरिफ, डर तो लगता है जरा उसको लगाते हुए क्या हाथ, बात है, वाह 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 वाह। क्या वाह खूबसूरत। वाह वाह वाह। माशा उसका वाह, शीशे वाह, सा वाह। बदन और मैं पत्थर आरिफ,
डर तो लगता है ज़रा उसको लगाते हुए हाथ. क्या बात है बहुत शब्बीर. पर्दा उठने पे तेरा हुस्न नमूदार ना हो, पर्दा उठने पे तेरा पर्दा हुस्न उठने पे तेरा हुस्न नमूदार ना हो, और मरदूदे शबे वस्ल तलबगार ना हो, हाँ, और मरदूद है. शबे वस्ल तलबगार ना हो, आँख तारीख शबिस्तां से सफ़र पर निकले, आहा, ऐसे निकले कि दमे सुबह ये बेदार ना हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. पालती ऐसा मार निकले। के बैठी हो हिना को दुल्हन, पालती मार के बैठी हो हिना को दुल्हन, और मरने पे कोई शख्स भी तैयार ना हो, और मरने पे कोई शख्स भी तैयार ना हो, ये भी मुमकिन है कोई तेरी मदद को आए, ये भी मुमकिन है. ये भी मुमकिन है तेरा कोई मददगार ना हो, ये भी मुमकिन है तेरे नाम पे मरते हो कई, ये भी मुमकिन है तेरा कोई अज़ादार ना हो, साए में बैठ के दीवार को तरसे दुनिया, साए में बैठ के दीवार को तरसे दुनिया, और दीवार पसे साये दीवार क्या ना बात है, हो, क्या बात और है. दीवार पसे साये दीवार ना हो, आने वाला तो बिछड़ने के लिए आया था, आने वाला आने तो वाला बिछड़ने के तो लिए आया बिछड़ने था. के लिए आया था, छोड़ एहराम अब इस फिक्र में बीमार ना हो, क्या बात है, वाह वाह वाह, छोड़ एहराम। वाह वाह वाह. अभी अच्छा है भाई। सलीम भाई, थोड़ी सी जो मुझे एक फीलिंग्स आती हैं, शायद मैं जानना है, सीनियर शायर हैं, बड़ी आपने उम्र गुजारी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम जिस इस सोसाइटी जिसमें इस वक्त हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो शोरा और शोरा बिरादरी में जो ग्रुप बंदियां हैं, उन्होंने कितना फायदा दिया और कितना नुकसान पहुंचाया. लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो हमारे साथ रहिए. ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिए. अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले सलीम भाई, मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो ग्रुप बंदियां हैं, इसने कितना नुकसान पहुंचाया है शायरी को, शोरा को, या ये पॉजिटिवली आप इसको देखते हैं और बड़ा इससे कोई फायदा हुआ? देखिए, ये आपका सवाल कुछ ऐसा है जैसे पूछा जा रहा हो कि घुन ग़िज़ा को खुराक को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और दीमक लकड़ी को क्या नुकसान पहुंचा रही है. मुझे हैरत है कि अदब से जुड़े हुए लोग और इतने हसास लोग, जिन्हें माशरे का हसास तरीन तबका कहा जाता है, वो उनमें कुछ, तमाम नहीं, उनमें कुछ खुद ही ग्रुप बंदियों का शिकार हैं, और खुदा जाने दानिस्ता या ना दानिस्ता, बिलवास्ता या बिला वास्ता, वो अदब को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं. बिल्कुल. तो हमारी तो गुजारिश है, आपको पता है हमारी तंजीम गुलदस्ता सुखन, आरिफ भाई और हम 2015 से इसमें साथ हैं. तो हमारे मुशायरों में आपने देखा कि हम हर एक को बुलाते हैं, कोई ग्रुप नहीं, और ख़ास तौर पर जो नौजवान शोरा हैं, चाहे वो पहली मरतबा मुशायरे में आए, अगर हम उनका कलाम अच्छा देखते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल बुलाते हैं और सराहते भी हैं. और एक और बात होती है कि जब मैं जूनियर था, अभी भी खैर जूनियर हूँ, सीनियर तो अभी भी नहीं हूँ, आप लोग कहते हैं आपकी मेहरबानी, तो मैं ये नोट करता था कि उस वक्त जो सीनियर शोरा होते थे वो हमें वाकई सराहते थे. लेकिन अब कुछ टाइम ऐसा है कि सीनियर शोरा तवज्जो भी नहीं देते कि नया शायर क्या पढ़ा है, और बाज़ औक़ात तो अगर उनके सामने लिस्ट आ जाए तो वो नाम कटवाने की कोशिश करते हैं कि ये किसको ले आए सेट है, अच्छा, तो कोई जानता नहीं है. तो ये बड़ी तकलीफ दह बात है. मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कम से कम अदब के साथ ये बेअदबी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. आरिफ नज़ीर, क्या समझते हैं कि आज का नौजवान सीनियर्स से सीखने के लिए तैयार नहीं है, या सीनियर्स जैसे निशानदेही की सलीम भाई ने, सिखाने पर आमादा नहीं है? जूनियर जो है वो खुद उस्ताद हो गए हैं. अरे बाप रे. ये बात 2-4 वो तभी- उन्होंने गज़लें लिखी और वो अपने आप को उस्ताद समझने लगे, वो सीनियर को मशवरा देते हैं. अल्लाहु अकबर. ये अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, आप किसी को मशवरा देके, अगर नहीं हुआ तो मशवरा देकर देख लें. हमने 2004 में, आपको भी याद होगा, शौकत अली उनका, हमें नकीब फ़िक्र नो, वहाँ एक अदबी नशिश करते थे हर मंगल वाले दिन शायद, वहाँ जाकर तो बड़े बड़े नाम है वो हमें समझाते थे.
کہ ایسے نہیں, ایسے اس طرح نہیں, اس طرح. تو ایک ادبی نشست کے اندر ہمارے کو تربیت ہوتی تھی. تو آج اس مقام پر ہم لوگ 20 سال کا عرصہ گزار کر اس مقام پر آئے ہیں. کچھ مصرے سیدھے کر سکتے ہیں, کچھ مصرے سیدھے ابھی بھی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر نہیں کہتے, لیکن آج کل کی جو نوجوان نسل آ رہی ہے ٹک ٹاک پہ اور اس پہ ادھر ادھر, اور سب سے بڑے متاشاعر جو یہ گروپ بندی میں آپ نے بات کی ہے نا, ہاں تھوڑا سا وضاحت کر دیں آپ. آج دل کھول لیں عارف بھائی, آج بالکل نہیں جھجکیں, بالکل بنداس بولتے ہیں. جو بڑے یہ شاعر ہے نا, یہ اپنی داد کے لیے متاشاعر پیدا کر کے رکھتے ہیں اپنے ارد گرد. اچھا بالکل. آپ اگر جیسے میں چلا گیا, یہ چلے گا اس پروگرام کے اندر, تو آپ کو اتنی داد نہیں ملے گی جتنے ان متاشاعروں کو مل رہی ہے, کیونکہ ان کا ایک پورا گروپ ہے. اچھا, مطلب آپ جہاں تک میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں کہ وہ 5 7 6 جتنے بھی ہیں ان کا ایک گروپ ہے, وہ اس مشاعرے میں آیا, وہ ایک دوسرے کو ہی داد دیتے ہیں. بس یہ مطلب کوئی بھی آپ کتنا بھی اچھا شعر پڑھ دیں گے تو آپ کو داد نہیں ملے گی, وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑا معاملہ جو ہے نا آج کل خراب چل رہا ہے. شبیر, تو یہ جو ذکر جو کر رہے ہیں عارف بھائی, انہوں نے بتایا کہ یار یہ کچھ اس طرح کی پلاننگ کر کے آتے ہیں, تو کہیں تم اس کا شکار ہوئے, کہیں ایسا ہوا کہ تم اپنی دانش میں تم نے بہت اچھا پڑھا ہو لیکن وہ داد کے معاملے میں بالکل خاموشی چاہیے ہوئی ہے, کچھ اس طرح؟ دیکھیں اصل میں جو کلام ہے نا, وہ اگر آپ کا کلام بولتا ہوا ہے تو پھر محفل میں خاموشی نہیں ہوتی. آپ کا کلام, آپ کی خاموشی کی بات نہیں ہو رہی, اس گروپ کی خاموشی کی بات. جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کلام اچھا نا, آپ کو داد تو مل جائے گی, پر نیکسٹ ٹائم آپ کو بلایا نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے ان کے سینئر شاعروں سے زیادہ داد لے لی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ میں نے خود بھی بطور نوجوان, میں نے 2009 سے مشاعرہ پڑھنا شروع کیا. اب تو خیر میں نوجوان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہوں. تو 2009 سے جب میں مشاعرے پڑھتا تھا تو مجھے بڑا بلایا جاتا تھا. پھر جب ایسا ہوا کہ میں نے داد سمیٹنا شروع کی تو پھر مجھے کٹ آف کیا گیا بہت ساری جگہوں سے, جو میں نے باقاعدہ فیل کیا. اور اگر کوئی دیکھیں شاعر ویسے بھی حساس ہوتا ہے, اور نوجوان شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے, اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی شاعری دم توڑ چکی ہے, یا پھر بہت اچھے کلام لکھنے والے ہیں, لیکن نہ ان کو کمرشلائز کیا جاتا ہے, نہ ہی ان کو کوئی بلاتا ہے, نہ ہی ان کو کوئی جانتا ہے کہ جی یہ شخص بھی شاعر ہے. ہمارے معاشرے کا ایک اور مسئلہ. شبیر بھائی آپ ہمیں بتائیں نا, ہم دیکھیں ہمارا شو ہے پولیٹیکل, لیکن ہم زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہفتے میں ایک آدھ شو اس طرح کا کرتے ہیں جس میں ہم مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں. تو ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ جو بھی اچھا لکھ رہا ہے, اچھا کر رہا ہے, اس کو پرموٹ ہونا چاہیے. تو آپ ہمیں بتائیں, ہم ضرور ایسے لوگوں کو بلائیں گے. عارف بھائی آپ بتائیے, ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو بہت اچھے ہیں اپنے کام میں اور زمانے کی ناقدری کا شکار ہیں. تو زمانے کی ناقدری سے سوال اٹھتا ہے سلیم بھائی, کیا یہ ناقدری جو ہے آج شروع ہوئی ہے یا یہ ہمیشہ کا ایک سلسلہ رہا ہے؟ نہیں, یہ ہر دور میں کسی نہ کسی صورت موجود رہی ہے, اور اس کے صورتیں بدلتی رہتی ہیں, لیکن بہرحال موجود رہی ہے. لیکن اب چونکہ جدید دور ہے, میڈیا کا دور ہے, اور زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, زیادہ باشعور لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے اب اسے ختم ہونا چاہیے. اچھا, سوشل میڈیا کی جو شاعری ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا عارف نذیر صاحب؟ یہ دیکھیں, میں اخبار میں جاب کرتا ہوں, شاعری کا ایک ادبی پیج لگاتا ہوں, آپ کو معلوم ہوگا. ایک ٹائم تھا کہ جب میری بھی غزلیں چھپتی تھی, آپ کی بھی, تو ہم انتظار کرتے تھے ہفتوں. جی ہاں, صحیح ہے کہ اخبار میں غزل آئے گی, اور پھر ہم اپنے دوستوں وغیرہ کو دکھا رہے ہوتے تھے. ابھی تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ غزل ہوئی ہے, ٹھک کر کے ہم نے پوسٹ کر دیا, ادھر ٹیک کر دی, ادھر ٹیک کر دی, سینکڑوں اس کے اوپر کمنٹس اور وہ آ جاتے ہیں لائک. اب وہ مزہ ہی نہیں رہا ہے غزلوں کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر. اور سوشل میڈیا کے جو شاعر آ رہے ہیں شبیر, مطلب جن کو نہ قافیے کا پتہ ہے, نہ ردیف کا پتہ ہے, نہ اوزان کا پتہ ہے, بس وہ جو ان کے ذہن میں آیا وہ انہوں نے لکھ دیا. اچھا, وہ آزاد نظمیں اور آزاد غزلیں بھی آنے لگ گئی ہیں, اس کو لیگلائز بھی اس طرح سے کروا دیا گیا. بالکل ایسے, مطلب آزاد غزلیں بھی میں نے ابھی دیکھی ہیں. اچھا, آپ کو تو موصول بھی ہوتی ہوگی کہ چھاپے سے. مجھے چھاپے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم اس چیز کے لیے نا, ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اس چیز کے اوپر کہ نہ ہی ہمیں انگریزی آتی ہے جس کے سیکھنے کا ہمیں بڑا شوق ہے, نہ ہی ہمیں اردو ٹھیک طرح سے آتی ہے. ہم بیچ میں کہیں ایسے مقام پہ ہیں جہاں پر نہ ہم اپنے آپ کو ایک اردو دان کہہ سکتے ہیں, نہ ہی انگریزی دان کہہ سکتے ہیں. میں نے 10-12 سال انگریزی پڑھائی ہے, اور میں ایسے استادوں کو جانتا ہوں جن کو خود انگریزی نہیں
نہیں آتی. میں ایسے شعراء کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں لیکن ان کو اردو نہیں آتی, ان کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتی, اور بعض اوقات ان کو ایسے مواقع مل جاتے ہیں جہاں پر وہ اتنے کمرشلائز ہو جاتے ہیں, کہنا مناسب ہو یا نہ ہو, میں نے عالمی مشاعروں میں بے وزن مصرے سنے. تو ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شاعری دراصل کس چیز کا نام ہے, اس کے اندر کن چیزوں کی اجازت ہے, کن چیزوں کی نہیں, زبان کی کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں پہلے سیکھنی چاہیے, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو شاعر کہنے کا. جیسے ایک وکالت کا ایک پورا کورس ہوتا ہے نا, اس کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو وکیل کہہ سکتا ہے, تو اسی طرح سے شاعر ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اب جو سلیم بھائی جو سوشل میڈیا کے شاعر ہیں نا, ایک تو اس میں وہ بقول شخص ہے کہ وہ سقراط بھی ہیں, وہ بقراط بھی ہیں, وہ میر سے بھی بڑے شاعر ہیں, غالب سے بھی بڑے شاعر ہیں. اچھا, آپ اب وہی والی بات ہے کہ آپ ان کو بتا اور سکھا اور سمجھا نہیں سکتے, کیونکہ پھر اس کے بعد وہ جو طوفان بدتمیزی ایک شروع ہو جاتا ہے, ایک طرح طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. اور اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی ناگزیر ہو گیا ہے, جیسے شبیر نے کہا کہ کسی بڑے مشاعرے میں بھی کوئی بے وزن مصرع پڑھ رہا ہے تو آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں, یا پھر بحالت مجبوری کوئی کونی مارے تو کہتے ہیں جی واہ واہ. تو اب مجبوری کا نام بھی ایک شکریہ ہے نا. تو لیکن میں نے ایک چیز جو محسوس کی ہے وہ ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, شاید میں آج فیل کر رہا ہوں, میں نے یقیناً میں 30 سال پہلے تو شاعر نہیں تھا, تو کیا 30 سال پہلے بھی جو شعراء تھے وہ جو شاعر سے پیچھے بیٹھی ہوئی لوٹ ہے وہ اسی طرح خاموش رہتی تھی جیسے آج خاموش رہتی ہے, یا اس وقت داد دیتے تھے؟ نہیں, اس وقت تو بہت شاندار داد ہوتی تھی, اور حالانکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے لیکن شعر سمجھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, اور ہر اچھے شعر پہ بھرپور داد ہوا کرتی. نہیں, میں بات کر رہا ہوں ان شعراء کی جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج تو آپ کوئی بھی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں, موبائل چلا رہے ہوتے ہیں ہر بندہ, مطلب یا تو وہ مطلب ان کو اس بات سے مطلب مجھے بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا ہے. تو آپ کا مکالمہ جو ہے وہ صرف آڈینس سے ہو رہا ہوتا ہے, پیچھے سے کوئی واہ کی آواز, مطلب کوئی شاز و نادری کوئی نوجوان شاعر آپ کو واہ کر دے, میں بیٹھا ہوں تو واہ کر دوں, مومن بیٹھا ہے تو واہ کر دے, وجی بیٹھا ہے تو واہ کر دے. تو لیکن کیا یہ حوالہ پرانا ہے؟ دیکھیے, جب سے میں مشاعرے میں گیا ہوں تو میں نے تو دیکھا ہے شروع میں, اچھا, جو اسٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے سینئر شعراء وہ بھی باقاعدہ داد دیا کرتے تھے. جی, لیکن آج عارف بھائی ایسا کیوں ہے؟ یہ سوشل میڈیا اور گروپ بندی کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا, ہاں, گروپ بندی کا جو ہوتا ہے نا, اگر ہمارا گروپ کا آ رہا تو اس کو سب توجہ دینے لگ جاتے ہیں, اور دوسرا بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا اس سے باتیں کر رہا ہے, اس کو کونی مار رہا ہے, وہ جیسے بھی آپ نے کہا تنزیہ قسم کی حرکات ہو رہی ہوتی ہے. دراصل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک شاعر جس کا اپنا اتنا بڑا مقام ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کسی ایسے شعر کو داد دوں جو واقعی بہت بڑا ہو تب ٹھیک ہے. اس کے سٹینڈ وہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس کوئی ایک شعر آئے گا جس کے اوپر وہ داد دے گا, ورنہ اس کے حساب سے آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی شعر نہیں آ رہا. اور پھر وہ جب خود وہ صاحب اپنی شاعری سنانے آتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی کچھ آؤٹ آف دا باکس والی بات نکل کے نہیں آ رہی ہوتی. بالکل صحیح ہے. چلیں جی سلیم بھائی کچھ عطا کیجیے. نثر زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے. ہاں, ایک غزل کے چند اشعار دیکھیے گا. جناب. مسافروں کے مقدر میں مسافروں کے مقدر میں آگ لگتی ہے, مسافروں کے مقدر میں آگ لگتی ہے تو کشتیوں کو سمندر میں آگ لگتی ہے. کیا اچھا ہے, واہ 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 واہ. تو کشتیوں کو سمندر میں آگ لگتی ہے اور بدن چھپائیں تو چادر میں آگ لگتی ہے. بدن چھپائیں تو چادر میں آگ لگتی ہے, اٹھائیں آب تو گھاگر میں کیا آگ لگتی ہے. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. اور شعر دیکھیں, قفس کو توڑ کے پنچھی نئے عذاب میں ہے. قفس کو توڑ کے پنچھی نئے عذاب عذاب میں ہے. قفس کو توڑ کے پنچھی نئے عذاب میں ہے, کبھی ہوا میں کبھی پر میں کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت. کبھی ہوا میں کبھی پر میں آگ لگتی ہے. اور نظر جھکاؤ تو دامن کے داغ چیختے ہیں. نظر جھکاؤ تو دامن کے داغ چیختے ہیں, اور نظر اٹھاؤ تو منظر میں آگ لگتی ہے. کیا خوبصورت. نظر اٹھاؤ تو منظر میں آگ لگتی ہے, اور امید وصل کو اب تک
जला नहीं पाई, उम्मीद वस्ल को अब तक जला नहीं पाई, शब फराक जो बिस्तर में क्या बात है, लगती क्या बात है। शब फराक जो बिस्तर में आग लगती है, और मेरे पड़ोस में रहते हैं मोम के पुतले, मेरे पड़ोस में रहते हैं मोम के मोम पुतले। के मेरे पुतले। पड़ोस में रहते रहते हैं हैं मोम के पुतले, उन्हें बताओ बराबर में आग लगती आग है। लगती है। क्या बात है। बहुत अच्छा शेर है। उन्हें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे वाह, 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 पड़ोस सलीम भाई। में रहते हैं मोम के पुतले, उन्हें बताओ उन्हें बताओ। बराबर में आग लगती लगती है, और हमारे दिल को जला के सलीम लोगों ने, हाँ हमारे दिल को जला के सलीम लोगों ने, हमारे दिल को जला के सलीम लोगों ने यकीन कर लिया पत्थर में आग आग लगती लगती है। है। कहने वाह। वाह, क्या वाह, बात है। वाह वाह। जी अरे भाई, गजल की चंद शेर है कि तेरी यादों में बह रहा हूँ मैं, तेरी यादों में बह रहा हूँ मैं। तेरी यादों में बह रहा हूँ मैं, फिलबदी शेर कह रहा क्या हूँ। बात है, वाह। वाह वाह। तेरी यादों में बह रहा हूँ मैं, फिलबदी फिलबदी शेर शेर कह रहा हूँ मैं, और दस्तरस में नहीं है जो मेरे, दस्तरस में नहीं है जो मेरे। दस्तरस में नहीं है जो मेरे, उसके दिल में ही रह रहा हूँ मैं। वाह 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 वाह। मेरे होते भी जो नहीं बसती, मेरे होते भी जो नहीं बसती। मेरे होते भी जो नहीं बसती, ऐसी बस्ती में रह रहा क्या हूँ। बात वाह, है, क्या बात है। अच्छा, और खाना दिल में खुद मचाकर शोर, खाने दिल में खुद मचाकर शोर। खाना दिल में खुद मचाकर शोर, उसको चुपचाप से रहा हूँ। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या जरूरत किसी तलातुम की, क्या जरूरत किसी तलातुम की। क्या जरूरत किसी तलातुम की, अपनी मौजों में बह रहा हूँ। वाह 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 क्या वाह बात। वाह वाह। और मुझको आरिफ नज़ीर कहते हैं, मुझको आरिफ नजीर कहते हैं। मुझको आरिफ नज़ीर कहते हैं, सारी दुनिया से कह रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। तेरी यादों में बह रहा हूँ मैं, फिलबदी शेर कह रहा हूँ। क्या बात है, खूबसूरत वाह, वाह। हाँ भाई शब्बीर, है तगाफुल कि तेरा हुस्न नजर, वाह है तगाफुल के तेरा हुस्न नजर। बात न कर। वाह। है तगाफुल कि तेरा हुस्न नजर, बात न कर, तोड़ डाली है जवानी की कमर, बात न कर। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह। है तगाफुल कि तेरा हुस्न नजर, बात न बात कर, क्या अच्छी रदीफ निकाली है भाई तोड़ नौजवान बाबा। डाली है जवानी की कमर, बात न कर, कितनी मुश्किल से घसीटूं हूँ मैं जीवन अपना, कितनी मुश्किल से घसीटूं हूँ मैं जीवन अपना, किस कदर दोष पे भारी है ये सर, बात ना बहुत कर, अच्छा है। बहुत अच्छा। किस कदर दोष पे भारी है ये सर, बात ना बात ना कर, ये जो तूफाने गमे ज़ीस्त तेरे सामने है, वाह होके खामोश फकत सामना कर, बात वाह, ना कर। वाह, वाह। सामना कर। हम पहाड़ों की बुलंदी पे रहा करते हैं, हम पहाड़ों की हम बुलंदी पहाड़ों पे की रहा बुलंदी पे रहा करते हैं, हमसे ऐ साहिबे महदूद नजर, वाह। हमसे ऐ साहिबे महदूद नजर, बात ना कर, उसको मंजिल पे पहुंचते ही बिछड़ जाना है, उसको मंजिल पे पहुंचते ही बिछड़ जाना है, और कहता है कि दौराने सफर बात ना कर, उसको मंजिल पे पहुंचते ही बिछड़ जाना है, उसको मंजिल पे पहुंचते ही बिछड़ जाना है, और कहता है कि दौराने सफर बात ना कर, क्या अच्छा है। महफिलों में कभी अहराम खामोशी न लपेट, आहा। पर जिधर लोग ही बह रहे हो उधर बात। क्या बात है, कहने वाह, 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 वाह। जी सलीम भाई, जनाब, एक पुरानी गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ, सर लेकिन उससे पहले एक 4 लाइन आ गई है मेरे सामने। अता कर दें, वक्त थोड़ा रह गया। आज कहता हूँ, एटम बम से ज़्यादा मूजी नफरत है, हाँ, एटम बम से ज्यादा मूजी नफरत है। नफरत है। फिर नफरत में पैदा होती शिद्दत है, आह, फिर नफरत में पैदा होती शिद्दत है, सो नफरत की आग बुझाओ प्यार करो, क्या बात है। सो नफरत की आग बुझाओ प्यार करो, ये इंसान बचाने की एक सूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। एक गज़ल के चंद अशार। अता कर दें। तुम्हारी बेहिसी है तुम्हारी बेहिसी है, मैं नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हारी बेहिसी है मैं नहीं हूँ, और जहाँ मेरी कमी है मैं नहीं मैं नहीं हूँ, वाह 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 वाह। जहाँ मेरी कमी है मैं नहीं मैं नहीं हूँ, और यहाँ वीरान में हूँ
وہ نہیں ہے. واہ یہاں ویران میں ہوں وہ نہیں ہے, وہاں اس کی گلی ہے میں نہیں میں نہیں. واہ 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 واہ. بھائی کیا کیا برتا ہے بھائی آپ نے اس ردیف کو. بہت واہ واہ. شکریہ. وہاں اس کی گلی ہے میں نہیں ہوں, اور تیرا تکیہ بھگو دے گا یہ منظر. آہا تیرا تیرا تکیہ تکیہ بھگو دے گا یہ منظر کہ بارش ہو رہی ہے میں نہیں میں نہیں. میں نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کہ بارش ہو رہی ہے میں نہیں ہوں. اور میں نہیں ہوں, اور مجھے جانا ہے اس محفل سے آگے. مجھے جانا ہے اس محفل سے آگے. مجھے جانا ہے اس محفل سے آگے. ہاں. یہ دنیا عارضی ہے میں نہیں. میں نہیں ہوں. واہ کیا واہ بات. واہ واہ. یہ دنیا عارضی ہے میں نہیں. میں نہیں ہوں. تجھے یہ سانحہ اور شعر دیکھیے گا, تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا. تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا. تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا. تیری کھڑکی کھلی ہے میں نہیں. میں واہ اچھا واہ شعر واہ ہے بھائی، واہ. واہ واہ. تیری کیا بات. کھڑکی کھلی ہے میں میں نہیں. نہیں. میں نہیں ہوں. تمہاری بے حسی ہے میں نہیں. ہوں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. جی ارے بھائی. غزل کے چند شعر ہے کہ کچلا کیے ہیں کتنے ہی لشکر زمین نے. آہا ہاں کچلا کیے ہیں کتنے کتنے ہی ہی لشکر لشکر زمین زمین نے, ایسے کیا گیا ہے برابر زمین کو. ہاں. کچلا کیے ہیں کتنے ہی لشکر زمین کو, ہاں ایسے کیا گیا ہے برابر برابر زمین زمین کو. کو. اور میں نے بھی سیر کی ہے کبھی آسمان کی. میں نے بھی سیر کی ہے کبھی آسمان کی. میں نے بھی سیر کی ہے کبھی آسمان کی, میں جانتا ہوں دشت سمندر زمین زمین کو. واہ واہ واہ. آہا ارے بھائی بہت اچھا ہے. کیا میں نے بھی خوبصورت. سیر کی ہے کبھی آسمان کی, میں جانتا ہوں دشت سمندر زمین زمین کو. اور پیروں سے دھیرے دھیرے کسکنے لگی ہے. آہا پیروں سے دھیرے دھیرے کسکنے لگی ہے اب. کب تک رکھوں میں یار پکڑ کر زمین کو. کیا بات. اے، اچھا. جب بھی تھکن سے چور ہوا سو گیا ہوں میں. ہاں جب بھی تھکن سے چور ہوا سو گیا ہوں میں. جب بھی تھکن سے چور ہوا سو گیا ہوں میں, چادر فلک کو مان کے بستر زمین کی. واہ واہ واہ. خوبصورت. چادر کیا بات. مان کے جب بھی بستر جب بھی زمین تھکن سے کو. چور ہوا سو گیا ہوں میں, چادر فلک کو مان کے بستر زمین کیا کو. کیا. اور مجھ کو لباس روح الگ سے عطا ہوا, آہا دفنا دیا گیا میرے اندر زمین کو. کیا کہنے، بات. کیا کہنے. دلدل کو پار کرنا ہے عارف اور اس کے بعد. آہا دلدل کو پار کرنا ہے عارف اور اس کے بعد رکھ دیں گے تیرے سامنے لا کر زمین کو. کیا کیا بات ہے. بات. واہ واہ واہ. بھائی بہت اچھے. خوبصورت. بہت اچھا ارے بھائی. جی شبیر. آخر میں ایک سادہ سی غزل بس کے یہ آخر آپ کا آخر بھی ہے اور ہمارا آخر. بالکل ایسے ہی نا. وصل کو ہجر کی دوا سمجھے, وصل کو ہجر کی دوا وصل کو سمجھے. ہجر کی دوا سمجھے, ہائے یہ آج کل کے نہ سمجھے. وصل کو ہجر کی دوا سمجھے, بھائی کیا اچھا بات ہے. ہائے یہ آج کل کے نہ نہ سمجھے. سمجھے. ایک بچے کی توتلی باتیں ایک بچے کی توتلی بات. آپ سمجھے نہیں تو کیا سمجھے. واہ، واہ. ایک بچے کی توتلی باتیں آپ آپ سمجھے تو نہیں کیا سمجھے. تو کیا سمجھے. میں تیرے مسئلے میں پڑ گیا ہوں, میں تیرے مسئلے میں پڑ گیا ہوں. اب میرے مسئلے خدا سمجھے. میں تیرے مسئلے میں پڑ گیا ہوں, اب میرے مسئلے خدا سمجھے. ایک آزر نے دستکاری کی, ایک آزر نے ایک دستکاری. آزر نے دستکاری کی, لوگ پتھر کو دیوتا سمجھے. واہ. ایک آزر نے دستکاری کی, لوگ پتھر کو دیوتا سمجھے. چند مصرے گھڑے, غزل کہہ لی اور خود کو بہت بڑا سمجھے. چند مصرے گھڑے, غزل کہہ لی اور خود کو بہت بڑا سمجھے. ایک مثلث کے 3 کونے ہیں, ایک مثلث ایک مثلث کے 3 کونے ہیں, بیچ میں دائرہ ہے, کیا سمجھے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ. بھائی واضح ہوا کہ تم استاد بھی ہو. بالکل. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے میرے مہمانوں کی گفتگو سنی, ان کا کلام سنا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے جو کچھ اچھا کر رہے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. آج میں نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص جس نے اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کیا ہے اور اب تک گمنام ہے, ان کا ہم سواگت کریں گے, استقبال کریں گے. ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. ایسے دوست جو مجھے سن رہے ہیں, اگر وہ بھی کسی شعبے میں, کسی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر چکے ہیں, تو ہماری وینس ٹی وی کی ان کو یہ آفر ہے. ان کو ہم ویلکم کریں گے, استقبال کریں گے ان کا, اور وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. ناظرین کرام, آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.